बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। बैरून मुल्क क़याम के दौरान जवाज़ात की फ़ीस दुगना करने का फैसला। सऊदी काबीना ने मुल्क से बाहर मौजूद इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के इकामों की तजदीद और खुरूज ओहदा की फ़ीसों को दुगना करने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिवायत के मुताबिक फैसले का निफाज सरकारी गजट उम्मुल कुरा में शाया होने की तारीख से हुआ है। काबीना के नए फैसले के मुताबिक अगर गैर मुल्की सऊदी अरब में मुकीम हो तो खुरूज ओहदा की फ़ीस 200 रियाल है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 माह है, जबकि हर इजाफी महीने पर 100 रियाल फ़ीस अदा करना होगी। तब्दीली के बाद अगर गैर मुल्की बैरून मुल्क हो और इजाफी महीने के लिए तोसी करना चाहे तो हर इजाफी महीने के लिए दुगना फीस अदा करना होगी, बशर्तिया के इकामे की मुद्दत बाकी हो। इसी तरह मुल्क में मुकीम गैर मुल्की अगर मल्टीपल खुरूज ओहदा कराना चाहे तो उसे 3 माह के लिए 500 रियाल फीस अदा करना होगी, जबकि हर इजाफी महीने के लिए 200 रियाल देना होंगे। तब्दीली के बाद बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्की से हर इजाफी महीने पर दुगना यानी 400 रियाल फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह घरेलू मुलाजमीन के अलावा गैर मुल्की कारकुन के इकामे पर अफराद खाना अगर बैरून मुल्क में हो और इकामा खत्म हो जाए तो तजदीद के लिए उनसे दुगना फीस वसूल की जाएगी। उधर सऊदी वजारत हज उम्रा ने हज और उम्रे पर आए ज़ायरीन के सिवा दीगर तमाम अफराद पर आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक सऊदी वजारत हज उम्रा ने सऊदी अरब के लिए ऑपरेट करने वाली तमाम एयरलाइंस को मुरासला अरसाल कर दिया है। वजारत के फैसले के मुताबिक सिर्फ हज और उम्रा पर आने वाले मुसाफिर ही आब जमजम अपने हमरा ले जा सकते हैं। मुरासले में कहा गया है कि विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा और नौकरी पेशा अफराद अपने हमरा आब जमजम नहीं ले जा सकते। हज और उम्रे के मुसाफिरों के लिए भी किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर की 5 लीटर की सिर्फ एक बोतल ही जहाज पर लोड की जा सकती है। सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा मंगल तक जारी रहने का इम्कान है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक कौमी मरकज के तर्जुमान हुसैन अल कातानी ने बयान में कहा है कि कई इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। बयान में कहा गया है कि ज़ालाबारी भी होगी, गर्दालूद तेज हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो जाएगी, जबकि समंदर में लहरें ऊंची उठेंगी। हुसैन अल कातानी ने मक्का मुकरमा, जद्दा, रब्बाग, ताइफ, जमूम, अल कामिल, बहरा, खलीस, अल लैस, अल कुंदिफा, अल अर्जियात, अज़म, मीसान, अल खरमा, अल माविया और रीना में बारिश का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि बाहा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, रियाज और अलशर्किया रीजनों की बेशतर कमिश्नरियों में बारिश जारी रहने की तवक्को है। याद रहे कि मुताल्लिका हुक्काम बारिश से मुतासरा इलाकों में 24 घंटे चौकस हैं। मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को घरों से इंतहाई जरूरत के तहत ही निकलने की तंबीह की जा रही है। बारिश के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदबीर अपनाने की ताकीद की जा रही है। उर्दन के वली अहद शहजादा अल हुसैन का सऊदी मंगेतर रजवा खालिद से निकाह का ऐलान। उर्दन के ऐवान शाही ने कहा है कि वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोइम का निकाह उनकी सऊदी मंगेतर रजवा खालिद अल सैफ से 1 जून 2023 को होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उर्दन के खबरी इदारे बतरा ने कहा है कि ऐवान शाही ने इस हवाले से ऐलान आम जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि उर्दनी वली अहद की मंगेतर रजवा 28 अप्रैल 1994 को रियाज में पैदा हुई। उनके 2 भाई फैसल और नाइफ के अलावा एक बहन है जिनका नाम दाना है। सऊदी अरब में हाई स्कूल के बाद वो अमेरिका में इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करने गईं। रजवा के वालिद का नाम खालिद बिन मसान बिन सैफ बिन अब्दुल अजीज अल सैफ है। रजवा बिनते खालिद ने सानवी की तालीम सऊदी अरब में हासिल की, फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की। उनकी मंगनी की तकरीब रवां साल अगस्त के महीने में रियाज में रजवा के वालिद के घर मुनक्किद हुई थी। एक हफ्ते में 15,328 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,328 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,808 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,038 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,400
482 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مذکورہ عرصے کے دوران 552 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 48% یمنی، 47% ایتھوپی جبکہ 5% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 116 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 10 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ حادثے کے بعد گاڑی کی مرمت کے لیے ابشر سے NOC کیسے حاصل کریں۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے شہریوں اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے بہتر سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ کا ابشر پلیٹ فارم جہاں غیر ملکیوں کے اقامہ کی تجدید، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ جاری کرانا اور بیرون مملکت مقیم غیر ملکی کارکنوں کے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کرانے کے علاوہ متعدد خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ غیر ملکیوں کے علاوہ سعودی شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا اجراء اور تجدید کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر فراہم کی جانے والی خدمات میں مسلسل اضافہ کیا جاتا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ڈیجیٹل سروسز ان کے گھروں میں ہی فراہم کرنا ہے۔ ڈیجیٹل سروس کے آغاز سے قبل ان خدمات حاصل کرنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے جوازات کے دفتر جانا، وہاں قطاروں میں لگ کر معاملہ داخل کرانا اور دوسرے دن وصول کرنے کے لیے جانا شامل تھا۔ ٹریفک پولیس کے پورٹل کے ذریعے جہاں ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے ملکیتی کارڈ کی تجدید کرائی جا سکتی ہے، وہاں اب ٹریفک حادثے میں گاڑی کو مرمت کرانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے NOC یعنی ورقہ اصلاح حاصل کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر ٹریفک پولیس یعنی مرور کے براؤز میں جانے کے بعد وہاں خدمات المرکبات کا انتخاب کیا جائے، جس کے بعد خدمات کو کلک کریں، جہاں موجود تصریح الاصلاح المرور کے آپشن کو اختیار کر کے وہاں درکار معلومات فیڈ کی جائیں۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابشر کے ذریعے گاڑی ڈینٹنگ و پینٹنگ کرانے کے لیے NOC جاری کرانے کے لیے شرائط مقرر ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مقررہ شرائط کے مطابق جس گاڑی کی مرمت کے لیے NOC درکار ہو اس کا مالک پولیس کو مطلوب نہ ہو، متاثرہ گاڑی ٹریفک پولیس کی تحویل میں نہ ہو اور نہ ہی اسے تحویل میں لیے جانے کے احکامات جاری ہوئے ہوں۔ ٹریفک حادثے کے 90 دن کے اندر اندر ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے NOC حاصل کرنے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ ایسی گاڑی کے مالک کو NOC جاری نہیں کیا جائے گا جس کے پاس حادثے کی رپورٹ مقررہ ایجنسی کی جانب سے جاری نہیں کی گئی ہو۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک حادثہ ہونے پر نجی سیکیورٹی انشورنس کمپنی کے انسپیکٹرز کی جانب سے حادثے کا تعین کرنے کے بعد فریقین کی غلطی کا تناسب مقرر کیا جاتا ہے، جس کے بعد ڈیجیٹل رپورٹ جاری کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی انشورنس کمپنی نجم کی جانب سے جاری ہونے والی ڈیجیٹل رپورٹ کو ابشر اکاؤنٹ میں ٹریفک پولیس کے پورٹل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کارروائی بھی نجم کمپنی کی جانب سے ہی کی جاتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ آپ تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔